turabibuka Furazimurenge turabazirikana bana b'iwacu turabibuka Furazimurenge turabazirikana ndarira kibuka ya joro ijoro ryanze guca ijoro ryagatumba ijoro ryanze guca ndarira kibuka rya joro ijoro ryanze guca ijoro ryagatumba ijoro ryanze guca dufite agahinda turababaye dufite agahinda turababaye bana b'iwacu turabibuka Furazimurenge turabazirikana bana b'iwacu turabibuka Furazimurenge turabazirikana mwishwe muzize uko mwaremwe Furazimurenge turabazirikana Kadafi Minyati na Nyamasoso Rutekereza ndibuka Nyahumure Gasosi ndibuka Ntarutwa Nyamusore na Bisetsa Rukamigo ndibuka Fiye Hayizuru na Nyabyiza Gato ndibuka Munoni Muhimuzi na Esperance Shema ndibuka Musa Shoni na Ziraje Kasa ndibuka Dudu Bitati na Bebe Zarote ndibuka Neza Kanyabitabo na Chantal Musafiri ndibuka Claude Gabingi na Lydia Musafiri ndibuka Muhora na Mandevu na Fisto Butoto ndibuka Nyabyinshi Muhire na Dando Mukwi ndibuka Tantine Gaturuturu na Fiye Mugabe ndibuka Muza Rukungugu na Patrick Sebahire ndibuka Rusengo Nyegeza ndibuka Ange Maniragaba na Jeanne Ntwari ndibuka Nkunda Gishoma na Inosa Biguge ndetse na Boss abo bose badusize bakiri bato nimwigendere mwabana mwe nimwigendere mwabasore mwe nimwigendere mwarungano turibuka ababyeyi bakundaga Imana Pasteur Rutekereza bakundaga gusenga Pasteur Minyari bakundaga ikanisa umucuranzi Shoni bakundaga gucuranga umucuranzi Gasore bakundaga gutanga umukinyi Ngwabi bakundaga umupira nimwigendere nimwiruhukire turabibuka dufite agahinda turababaye dufite agahinda turababaye bana b'iwacu turabibuka Furazimurenge
muri wa murwa wasezeranijwe n'Umuremyi. ntituzibagirwa ijoro ry'umwijima 13 z'ukwamnani mu gatuba imitima yacu yongeye kurobeshwa n'amarira ubwo abacu nitwaga bose batumunyamurenge natsembwe amahanga tuzaye Umuremyi ati ubwo ni ubwoko bwanjye bufite umugambi twebwe abanyu basigaye ntituzabibagirwa ari inkoramutima Yamana mwadutoje twarayisundira dukomeza iratubera iradukuza tuyibyiringiro byo kubaho komera wowe utarabona ibyo byiringiro Umuremyi wawe arakuzi haranira kwiyubaka ubake n'abandi ubwoko bwawe
rya joro amarira niyo yabaye indirimbo ubwo twibazaga yuko tukiri kumwe mudusezera tutiteguye rya joro ryatwaye abacu rya joro ryasenye byose habyutse indirimbo yo kubifubyi habyutse indirimbo yo gupfakara mwigendere ntwari dukunda mwigendere mwisisi wacu mwigendere ntwari dukunda mwigendere mwisisi wacu twagiranaga wa mubano twari dufitanye byambikumbura nkarira nkahogora iyo mbyibutse amarira agahinda gushavura nibyo byaranze rya joro ryatwaye abacu rya joro ryasenye byose gusa mwigendere mwari dukunda mwigendere mwisisi wacu 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 mwigendere wari dukunda mwigendere mwisisi wacu mwigendere wari dukunda mwigendere mwisisi wacu mwigendere Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, honorables invités, Monsieur le gouverneur représentant de province Kivu, Monsieur le représentant légal des réfugiés Banyamulenge au Burundi, Monsieur le révérend pasteur, tous les consacrés au service de Dieu, Mesdames, Messieurs les survivants du génocide perpétré contre les Banyamulenge réfugiés au Burundi, précisément à Gatumba, dans la nuit du 13 août 2004,
au nom du président dignement empêché à mon nom propre, l'Association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide de Chirimoso, est venue à ce site mémorial de Banyamulenge, sauvagement assassiné, massacré, brûlé vif dans la nuit du 13 août 2004 à Gatumba au Burundi, où ils avaient trouvé refuge quand ils fouillaient la mort qui les a poursuivis malheureusement jusqu'ici où ils sont inhumés. Notre présence ici, en réponse à votre invitation, témoigne combien nous sommes affectés par la mort ignoble et barbare de vos frères et sœurs qui ont été injustement et brutalement assassinés. Nous sommes venus nous associer à vous pour nous acquitter de notre devoir de mémoire en faveur de ces illustres disparus en vue de leur rendre hommage. Malgré notre présence, nous marquons notre indignation, notre consternation, parce qu'il y a un Burundais qui a déclaré par la voix des ondes que ces innocentes personnes sont les victimes de leur organisation rebelle. Que cela ne soit pas imputable à tous les Burundais. C'est la raison pour laquelle notre association réclame que la justice soit rendue à ces victimes innocentes et que la responsabilité soit clairement et nettement mise à nu. Nous prenons cette occasion pour rappeler au peuple burundais et au peuple congolais voisin que nos pays respectifs ont ratifié la Convention internationale pour la prévention et la répression des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en 1948 dans le concert des nations. Aussi, ils ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, précisément son article 1er, qui stipule ceci: la vie de l'homme est sacrée. Donc, il faut éviter le versement du sang, tout en respectant le droit à la vie et en évitant les atrocités de masse, les violations massives des droits de la personne humaine, le viol avec violence. Nous interpellons l'Organisation des Nations Unies de garantir cette convention et demander à tout pays membre, y compris le nôtre, d'accepter la justice internationale, parce que le crime pareil qui a emporté des vies humaines a tel effectif, sa sanction revient au droit international. Nous clôturons notre allocution au ce message de douleur, de compassion, en rappelant à nos gouvernements respectifs de faire respecter le plus jamais ça. Je vous en remercie. arakoze ase jenoside ndasaba abasore akantu muri 3 minutes just akaferse kamwe turangiza tuje mu madepo ya Magerme de Fleur tubaye twitegura ucisha akantu gatoya kanyaruka simpembe no mugiye kugira indi myitozo muhite mugire mukoremereza mukaganiro basore urugamba turimo rurumbuguje urugamba turimo rurumbuguje ubumwe bw'abasokuruza niwo murage twasigiwe nibwo buzaduhesha kuba imurenge nibwo buzaduhesha kuba imurenge uruka intwari nk'akayira muganga mushishi na gisaro abo bapfuye baharamira ubwoko abo bapfuye baharamira ubwoko uruka 9 ufira akamanyora w'ibogobogo ubw'abavyeyi abana bishwe urubozo
ubabaze abana bishwe urubozo Uruka icyenda n'umunani Kinshasa Kamina Kongo yose utsemba ubwoko bwacu byabaye umuco utsemba ubwoko bwacu byabaye umuco Ai Gatumba we iyo tugutekereje imitima yacu iva mu bitereko aho niyo twagushije ishano dore ko n'ishavu ritazadushiraho twari tuvuye Uvira duca Kavivira tuvirirana nk'uko Uvira yose yari yaviriye hasi rimwe kugira ngo ituvaneho imvugo y'ibyo bivume kwari ukuvusha amaraso ateka dusimba imipaka turebe ko twosiba kabiri dusinziriye twari dufite icyashinya ko dushitse tutabwishize tugitura imizigo ntibyatinze duterwa dutunguwe n'abatagira impuhwe abatama baratemagurwa abasore barasogotwa ibitaha bitigeze amatati aho niyo byatokombereye aho niyo twatakarije intore zitigeze umugayo ataba abatutsi nimubateme dore ko batagira n'itongo mwamahanga mwe mutwumva nimuduhoze mu kuduhanira abo bigize ba ruharwa rwasa nabo basangiye ubusuma bwo gusesagura amaraso yabo badasa tugiye gukomezaho gahunda ije kurangiza ibirori byacu bya hano tugiye kugira depo ya Germe de Fleur ira hino duhamagara abantu bacitse ku icumu nibo baza gutanga ishurwe ryabo rya mbere hariho abantu bacitse ku icumu na Pasiteri Binyonyo afite irindi ishurwe afite ishurwe ryiwe n'iry'abacitse ku icumu muri rusange bazire rimwe bose baze batange ayo mashurwe yombi batambuka bagadepoza mutegure ishurwe ry'abayimvite riba depoze na premier conseiller wa ambassade ya Congo araserukira abandi aze musaidiye pour l'aider comme ça vous venez avec il y a au moins 2 3 qui peut l'aider ok mutegure ishurwe ya mutualité ishurwe rya mutualité abantu muri mutualité mutambuke n'ishurwe ryanyu mutambuke mutualité famille Pasiteri Binyonyo yari yasigaye inyuma gato mwihangane mutonde ok mutualité ishurwe ry'abapasiteri bo muri ya peta pasiteri murarepresenta abandi abapasiteri nka batatu bane Manase Rutona Beni Mushika Mutabazi Nimuze murarepresenta abandi bapasiteri
ishuri ry'abamama riba rihari ritegurwa, ishuri ry'abamama bari muri ba kominote yacu Bujumbura, Madame Konso Gidere, Nanone Bintu na Ndemereza, karibu muze mserukira abandi bamama. Karibu kudepoza germe yanyu. Abamama baritegura baje kudepoza ase jenoside ikiri munsi itegura n'ishuri ryabo bazi. Musaidiye abakozi b'abamama bahawe bitegura association Ingene muze n'ishuri ryanyu. Association Ingene muze muri benshi, sizi ko mwese bikurwa ariko nimuze uko mungana mugomba kuba aboneka no ku ifoto kugira ngo Association Imbone n'abatidia b'abakongomani bari muri Bujumbura, sont les étudiants congolais qui sont à Bujumbura. Ni benshi comme vous le voyez, bafite n'idarapo ya Congo. Ok, murakoze mwiteguranye ishuri rya Association Inkingi les jeunes b'Abanyamulenge à Bujumbura. Association Inkingi, karibu ishuri ryanyu. Association Inkingi, wenda mu majambo tuwe n'abasore b'Abanyamulenge bariya barabakidiya bari konfondi Nyamulenge n'abandi b'ubundi bwoko, abasore jeunesse. Murakoze bahawe badepoza bafata ifoto. Association Umwari w'Umurenge aho bitegura. Association Umwari w'Umurenge ishuri ryanyu. Umwari w'Umurenge bahaye baza banabaserukiye abandi. Maniragaba ishuri rye riguma riri tayari riri hafi. Maniragaba Serukiza abari hafi kuri depoje mu de fleur. Maniragaba Musaidiye yaze. Maniragaba mugume mutegura ishurwe abaza famille ya Bizimana, et tant que la déposa famille ya Bizimana iba yari apreta two turajura kuri temps. Abonye ko tekinike imwe n'imwe yaje kutugora, turespecte kugira ngo aje kugora abantu. Bizimana mugume muze. Bahayaza hariho famille Minyati ishuri ryabo riri hariya mubitegure. Mugeze hino famille Minyati abamurepresenta karibu. Ndabona mwegerane. Ok, famille Muvenge
nishugunye mu mugeze hino. Je saisis cette occasion, il y a mon chef, le directeur général EGR, le directeur général de l'EGR, il est présent avec nous. Je le souhaite le bienvenu. Merci, monsieur le directeur, pour nous avoir accompagnés. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. Bienvenue. Famille, ni muze mdepoze germe de flore yanyu. Karibu. Famille muvange bamaze kudepoza germe yabo. Famille Shoni kuri depo ya germe de flore yabo. Famille Shoni irakurikirwa na famille Cyaziga. Famille Shoni irakurikirwa na famille ya Cyaziga. Shoni muze famille Shoni Cyaziga, pardon. Famille Cyaziga. Famille Gasungunu. Famille Gasungunu. Gerageze. Famille Gasungunu. Famille Gasungunu haiza. Hariho ishurwe ry'abantu bavuze baturuka muri Amerika. Famille Cyaziga ngira ngo bari bataraba hafi nibaze. Famille Cyaziga hariho ishurwe ritangwa n'abareperezida bacu bari muri Amerika. Iryo shurwe ni muri tayarisha irize hafi. Pasiteri Rushika, Pasiteri Tambuke. Ramba barira hariho ka difference gato tanga. Hari abacikacumu b'abapapa muri Amerika, hariho n'abasore nabo baba bari inyuma yabo. Ils vont suivre bakurikire aba baje kuza juste après. Abacikacumu association y'abasore bo muri Amerika bacitse ku cumu. Ishurwe ryabo riri hariya. Wa representa karibu depose Eugène mon frère. Hariho abamama, abantu barepresenta abamama b'abacikacumu muri Amerika nabo. Bienvenue mu gufata ishurwe ryanyu muze. Abarepresenta abamama. Abarepresenta abamama karibu. Ishurwe rya famille Rutekereza. Representa famille Rutekereza. Famille Rutekereza babi
biyegeranya baza famiye Kanyabitabo famiye Kanyabitabo karibu famiye Chantal Musafiri Epas mwitegure famiye Chantal Musafiri Epas arakurikira famiye Mugisha Musafiri Turu famiye Mugisha Musafiri famiye Biguge murakoze uze nimba hari undi muntu wazanye ishurwe atatubwiye ariko ntabwo mpaye mbona hano imbere yatubwira ndesikiza hari umuntu niyegereje yari akiri hanze bari bambwiye ko hari chef wanje n'umukongomani c'est mon chef direct namwiyegereje je lui ai souhaité bienvenue. Nous sommes ravis de sa présence ici. Ça nous soulage. Juste pour terminer, nous sommes à la fin de la cérémonie. La fin mais début. Je dirais début parce que tout est déjà Mrissa. Là où nous allons continuer les événements ou Biganiro. Tugiye kugenda muri sala kuri mwese jambo rya nyuma kuri mwese abanyamakuru ntari navuze leta y'u Burundi abapastori abarepresenta b'amagirize yabo abakominote yacu representa b'amayeta yabo mwakoze ndashimira cyane ko by'umwihariko leta y'u Burundi ayivuze niyo duhaye kuba turaha uno munsi nimba tureklama nimba tugira gute c'est parce que leta y'u Burundi yabitwemereye numvishije pasteur umucikacumu yavuze ngo leta y'u Burundi umutware arashoboye ubwo bucamanza ntagira na rekuru kuri Nations Unies de lui-même il a le pouvoir afite pouvoir yo kuturanda justice niko gato agakolektif ashaka gukora na tribunal international de la Haye yobikora nawe arashobora kubikora il est mieux indiqué d'ailleurs kugira ngo icyo kibazo agitume la Haye dushimire leta y'u Burundi ku mutekano kutubesha muri iki gihugu bakoze abantu baserukira leta y'u Burundi bababwire ko tubashimiye dukomeje tubashimira aho tuje hose turakomeza tubashimire kuko nibo dukesha ibingibi twibuka abacu tugera ahangaha nuko atwemere nuko batubasira umutekano aharaguye nuko muhabona gutyo hateye ubwoba ariko tuzumutwe n'ingabo zingana kuriya ahubwo dufite twashitse twakoze umurimo twakomeze gukora none tugiye gusubirayo tugiye kwerekezayo turavuze ngo mwakoze mwese mwabantu mwabayaha mwakoze kandi nukuri mwakoze neza tugiye gusubira mu amabisi yatuzanye umuntu wese azi bisi yamuzanye arinjiramo tugende mu Nyakabiga kuri salle kuri Mukiza Mweranda ni salle ya Mukiza Mweranda Eglise Catholique niho dukomereza ibirori byacu
ntitubatindira ndagira ngo tuko tuvuye hano turahita tugenda direct dutangure vers 16 combien turarangiza ibirori by'uno munsi. Mama Pasteur Konso aze atusabira Imana atwereka Imana tugenda Imana iturongore kugeza dushitse kugeza amaseremoni arangiye. Karibu. Kamana turagushimira tugaye cyubahiro mwami uyu munsi mwiza wadutoranije tubashe kuba ngaha. Hari icyo wakoze kugira ngo tube turi bazima, hari icyo wakoze kugira ngo tubashe kugera aha, niyo mpamvu tugushima. Muri iki kibuga mwami ntabwo ari cy'umunezero ariko ni cy'amarira, ariko turagushima yuko wabashiye gufatikanya n'abarira ubagarurira umunezero. Ndibuka umunsi wasitse ko ba Lazare yapfuye uhasize mwami ibitwenge. Turakwinginze mwami muri iki gihe duhagaze ahantu kuri itariki itazibagirana mu buzima bwacu, itariki yuzuye agahinda. Iyo umuntu yitegereje akiyumvira wumva tudafite itangiriro n'iherezo, ariko turabizi ko uri kumwe natwe uzakomeza mwami mwiza kuturwanirira intambara zose tudashoboye. Muri kano kanya mwami mwiza nibutse yuko misiyo yawe yakuzanye mu isi kwari kugira ngo urenganure abantu. Rero turaguhamagaye muri iki gihe mwami, turaguhamagaye muri uku kwezi muri uyu mwaka 2020 ngo wibuke ubwoko bwacu Mana, wibuke akarengane mwami mwiza, wibuke uko tuzira data mwiza. Abo bose baryamye aha data ntawari ufite icyaha na kimwe, ariko mwami bazize uko basa. Turakwinginze Mana ngo ibintu twishame tibikazongere kuba mwami, kuko birababaza imitima yacu tukibaza ngo ese twebwe ntitumeze nk'aba. Ariko ndagushima yuko waje kugira ngo abaremerewe bose baruhure. Urakoze Mana kuri fata mu byiringiro bizima, kuko nukuri umunsi umwe tuzobabona. Ubatwe mwami turinde, ukomeze tugirire neza mwami, aho ubwoko bwacu buri hose mwami uburinde kandi utwiteho. Niyo zubasha mwami kugera aho tutagera, utugerere mwami mwiza mu mabiro tutoshikamo, ugere mu matiruwari aho amadosiye yacu mwami ari uyakuremo mu izina rya Yesu Kristo. Pasketi petu urashoboye, ntakikunaniye mwami. Turakwinginza data wo mu ijuru, turakwinginza mubyeyi mwiza, turakwinginza mukunzi wacu kugira ngo ubashe kuduhindura amateka. Ndagushima yuko mwami hari igihe tuzanezerwa natwe tugaseka tukavuga Mana turagushima yuko katwibutse. Urakoze data, turagushima yuko twumvise. Tugiye kugenda mwami hariya muri salle, ujane natwe mwami turinde ikibi cyose, amaze umugisha batugeneye uyu munsi ntudukike. Turakwifuza kugira ngo mwami amajwi yacu kuraho tutagera, turakwingiza mwami kugira ngo tubere inyishu. Ndagushima yuko twumvise mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Mama Pasteur arakoze. Ndabasaba akantu gato maze mwihangane in minute. Muryango n'umwe twuguruye kugira ngo kamera zifilme abantu, twuguruye umuryango umwe. Abantu bari hariya barazunguruka gutya, abasohoka naba ngaba kuri umuryango wa mbere, bagende gutya basohoke bagende. Kamera mu rutonde rwiza turabibasaba kugira ngo kamera ibone abantu bose kandi bigire urutonde, tureke gukandagirana. Abanyamakuru bakeneye kugira icyo babaza baraza hano. Dr. Lazare raza hano, mwitonde mu bwitonzi bwiza mwatojwe, musohoke nk'abantu bafite bakuru bari dinye y'ibyo mwaje gukora. Murakoze. Dr. Lazare, umunyamakuru wifuza kugira icyo abaza mwegere hano. Murakoze. Imyaka irashize twibuka bene wacu bazize jenoside yakorewe Abanyamurenge b'inzirakarengane bazize uko bavutse, bishwe urw'agashinyaguro batabwa ku karubanda.
bavandimwe bacu mwagiye tukibakunda cyane ubutwari bwanyu mwagize ntabwo tubwibagirwa tuzahora tubibuka tuzahora tubibuka muba amahoro ingabiro kwa jambo abandimwe bacu mwagiye tukibakunda cyane ubutwari bwanyu mwagize ntabwo tuzibagirwa tuzahora tubibuka tuzahora tubibuka muba amahoro ingabiro kwa jambo ndibuka abashiki bacu Nkaneza Kanyabitabo Nyabyinshi Nyamasoso Rutekereza nkibuka n'inshuti Askofu inshuti ndeba neza ndibuka abashiki bacu Dudu nkibuka abapasiteri Harutekereza Minyati nkibuka abacuranzi Kashoni ndetse na Gasore ndibuka ababyeyi bari mu Nyamubyeyi Marisiana Shemu ndetse na Odia Kanyabitabo abo bari ababyeyi bacu twakundaga ndibuka urungano Dando Mukwiye ndeba neza ndetse nawe Askofu Imana ibahe iruhuko ridashira turizera kuzabona kuri wa munsi amen bavandimwe bacu mwagiye tukibakunda cyane ubutwari bwanyu mwagize ntabwo tubwibagirwa tuzahora tubibuka tuzahora tubibuka muba amahoro ingabiro kwa jambo bavandimwe bacu mwagiye tukibakunda cyane ubutwari bwanyu mwagize ntabwo tubwibagirwa tuzahora tubibuka tuzahora tubibuka muba amahoro ingabiro kwa jambo Kumisi 13 ukwezi k'umunani 2004 mu Gatumba narahekuwe bimenyekane bimenyekane bizatuma kwicwa no kurengana bitazongera kubaho ku bwoko bwacu bimenyekane bimenyekane bizatuma tutongera kumva induru y'abicwa bizatuma tutongera kubona biruka bahunga twibuke twibuke twibuke
abanyamurenge bishwe rubi bimenyekane bimenyekane si ibyo gucecekana kweri si ibyo gucecekana twese hamwe twibuke twibuka abacu ndibuka ndibuka impinja n'abana bato bishwe umunsi twashaka ngo tubabwire icya mbere twibuka kugira ngo abacu baguye muri ijambo rya kabiri gituma twibuka ni kugira ngo duhanane intege bamenye yuko nabo ikindi cyatuma twibuka ni kugira ngo twese komeze imigambi ko ari bafite imirimo itandukanye twebwe basigaye imirimo yo kwiga kwikomeza ikindi cya kane gituma kugira ngo twange ideoloji genocidaire cyangwa se umututsi azira uko kuba umuhutu kuba umututsi kuba umunyamurenge kuba umubantu cyangwa se umubiti icyo tutakagombye kuba icyaha ikindi cya gatanu gituma twibuka ni ukugira ngo dusabe ubutungane tubusaba umuntu wese ubisaba icya mbere ubutungane tubusaba muri abo bacikacumu bwabubonye tubabwira tuti nimuhaguruke twamagane ukwicwa kuzira uko dusa kuko bafite imbaraga ubwabo bonyine zo kwirengana icyo ngicyo ni kimwe ikindi tubwira leta y'u Burundi aho abantu baguye imyaka 16 irashize bifuza ko twumva bakatwengana tukabwira leta ya Kongo yuko abantu bayo bakuye aha hantu bakeneye kurengana tukabwira n'amahanga yuko abantu baguye mu gatumba bazira uko basa bakeneye kurengana ariko igitangaje nuko uno munsi uhaye twibuka ku bw'inshuro y'16 abantu bazize uko basa ariko iyo baje bakomoka mu Minembwe uno munsi birirwa bahamba abantu bazira akarengane kuko batazira icyaha bakoze ariko bazira uko bavuze rero tukavuga tuti uno munsi ko turahamagara ngo umuntu wese woba ufite icyo yotere kugira ngo amahoro aboneke bacu bapfuye ariko no ubutungane buboneke ku bacu bapfuye ariko no kubasigaye nabo ntibakomeze bicwa bazira uko bari numvise abantu bapfuye baguye mu maboko yabo ariko imyaka 16 irashize ntacyo barakora uko bidogera wenyine icyo tubabwira ni uko niba mu by'ukuri bahagararira ubutungane niba butwereka
twarayituye kandi ntitubinde kuyitura kuko ahubwo bari bakwiye kubyisora kuko abantu baguye mu maboko yabo. Ese abantu bogwa mu maboko yabo bamara bakagenda biyita bibarisha amakuru, ahubwo ni twebwe twari kubabaza iyo abantu batwara, ahubwo ubwo nibwo butuma mugende mubatubwirire si babanyamurenge bapfuye bapfa ko barimwe bazi ko barimwe bakaba barapfiriye mu maboko yanyu bari ahubwo ubu ngubu abanyamurenge nibo nicyo gituma navuze nti ubutumwa duhaye tubahereza nuko nabo bahaguruka bwabo bakirwanaho kandi noneho bakatubariza nawe ni iki abo bantu bacu bakwibaza bari mu maboko yanyu niba barapfuye imyaka 16 ikabishize bari kubera iki itungano kandi ntitubabaza nkaho ari abantu bako nibo bari babaza nibadufasha. Tubaha icya mbere abatuye akatare ndeke kuja kure cyane ariko mvuge n'ibiyaga bigari dufite ikibazo twasigiwe n'abakoloni amacakubiri yacu ubu ngubu ahubwo ko turategura kubaza ababiri ni ukubera iki aya macakubiri yacu akaza ari bo bari bazutegetse bagategeka ibihugu bitatu abahutu kuba noba narizwe kitwa umubere icyo sica cyotuma umuntu uwo ari we wese ufite uwo mutima wo kwica ubundi kubera ko basa abakuru baciye umugani ngo ntawe uzi umurima dushobora kubamara ubu nubwo twobamara rero ko uvuga ati umuntu ufite uwo mutima nateshwe ati kandi ikindi dukwiriye kureba gusa ubudasa bw'ishusho zawe ariko dukwiriye kureba n'ibyo duhurijeho kugira ngo teze imbere akarere kawe imbaraga uvuga imbaraga umututsi afite imbaraga umuhanzi umunyamurenge umunyamurenge n'umufurero n'umubembe n'umushi bafite tuzikoreshe kubwo kuzana amajambere muri aka karere ariko reke kuvuga ngo turare rwantanga abagore ko baricwa abana bakicwa kuko baricwa kandi ntituzobamara niba tutazobamara dukwiye twese guhaba aya mareta yacu akwiye kuzumva yuko imyaka 60 ya independence irashize ariko dushize tukiba muri izo njyane zamo turagezaho turaga abana bacu n'abazaza akazoza aho umuntu wese azabaho agahanirwa icyaha yakoze ariko ntahanirwe cyangwa se ntiyicwe azira uko yari. Icyo dusaba leta ni ukuyibwira ngo imyaka 16 irashize dukomeza dusaba ni leta mzeyi gufata umugongo iturengana. Iyo niyo message cyangwa se nibwo butumwa bunini tutarinze kuja kure ngo Nations Unies n'abandi turabizi neza ko leta y'u Burundi ifite ububasha bwo kugenza kandi niryo shaka kuba batureka ngo twibuke uno munsi turabizi ko iryo shaka rihari ariko icyo tubasaba ni uko bakongera bagatera intambwe bakarenganura abantu bavuye aha ngaha. Le message que nous avons aujourd'hui, d'abord, c'est pour vous dire que nous voulons commémorer. Et pourquoi nous commémorons? D'abord, c'est pour se souvenir
Et c'est regretté parce que ils sont le nom. Deuxièmement, c'est pour réconforter de ces vivants, pour leur dire que nous sommes ensemble avec eux. Troisièmement, c'est pour nous encourager mutuellement et pour continuer le projet de société que nos regrettés ont laissé derrière. Quatrièmement, c'est pour dire non à l'idéologie génocidaire. Être Hutu, être Hutu, être Banyamulenge, être Mufudivu, Bembe, Muvira, Mouchi, ce n'est pas un péché qui doit nous faire mourir de telle façon. Cinquièmement, c'est pour demander la justice. Nous demandons la justice pour la CGI. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont ici derrière nous, ils ont besoin de connaître qu'au Burundi, il y a la justice. Que dans le monde, il y a la justice. Et c'est ce que nous demandons. Mais malheureusement, ces gens, ces Banyamulenge qui ont été tués à cause de leur appartenance ethnique, la même idéologie continue jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer le nôtre qui meurt chaque jour. Non pas à cause de leur péché, mais à cause de leur appartenance ethnique. Et nous sommes en train de demander la justice au niveau du Burundi et au niveau international, au niveau de notre pays. Nous demandons la justice. Écoutez, les Nations Unies étaient ici, le HCR était là. En fait, pour nous, nous sommes en train aussi de demander, d'encourager les Banyamulenge de se prendre en charge. Peut-être demander à Nations Unies, le HCR, où sont les noms? Parce qu'ils étaient dans le milieu HCR. Ils étaient dans le milieu. Mais aujourd'hui, pourquoi le HCR et les Nations Unies peuvent être des observateurs quand les réfugiés sont morts dans leur camp? Donc, aujourd'hui, les survivants sont aujourd'hui des juristes. Ils sont en train maintenant de demander, en tout cas c'est ça le message, nous demandons des Nations Unies, nous demandons des HCR, où sont les nôtres? C'est la 16e fois que nous sommes en train de passer ce message. Où sont les nôtres? Et nous n'avons pas encore eu une réponse satisfaisante. La justice n'est pas encore rendue. Pourquoi? Et pourquoi nous devons être victimes de la mort et être victimes de la justice internationale? Au même pourquoi? Nous devons tous travailler ensemble pour que nous ne soyons pas des victimes. Si nous avions été tués parce que nous sommes Banyamulenge. Et aujourd'hui, nous continuons à être victimes de cette justice. Il faut que la justice nous soit rendue. Et voilà, c'est le message. Y a-t-il un message à donner à ceux qui... Je dirais que Dieu nous a créés ainsi. Et pour nous, nous ne devons pas être victimes de ce que Dieu nous a créé. Si vous êtes Tutsi, Bantou, Niloti, Banyamulenge, cela ne devait pas vraiment être un péché qui peut nous amener à être déterminés de cette manière. Deuxièmement, il faut aussi que les habitants de la région des Grands Lacs soient au-dessus de cette politique de la colonisation
qui est venu, et d'ailleurs, il fallait peut-être demander aussi les Grecs qui nous ont colonisés il y a 60 ans. Nous voyons que le problème continue. Pourquoi? Quel était le problème? Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui maximiser la diversité tribale et ethnique comme une richesse culturelle? Mais nous voyons toujours que nous sommes différents et quelqu'un doit tuer les autres. Nous devons cesser cette idée. Il faut que nous travaillions tous ensemble. Il faut voir ce que moi je suis capable de faire et le faire. Au lieu de continuer à dire ou avoir ce qui nous divise, il faut aussi voir ce qui nous unit. Nous avons un héritage commun. Cette terre, la région des Grands Lacs, nous appartient. Et nous devons travailler ensemble pour le développer. Et que les atouts des uns et des autres soient conjugués pour le développement de notre région, de notre région. Et comme ça, la paix viendra. Bon, je crois que ce n'est pas tellement différent. Nous disons au gouvernement burundais. Et le gouvernement burundais est capable de nous rendre justice. Nous disons, nous passons ce message, que le gouvernement burundais nous écoute et nous fasse la justice. Bien sûr, le réfugié était dans le MDHR, mais avec la protection et aussi sous le sort burundais. Et cela devait en fait interpeller le gouvernement burundais. Risala tunayo leo ni kwamba kwanza, kwa nini tunakumbuka? Hii ni mara yetu ya 16 tuwakumbuka wenzetu walio maliziwa maisha hapa Gatumba. La kwanza ni kuwakumbuka wenzetu na hatutawasahau. La pili ni kuweza kujitia moyo wale walionusurika mauaji haya na kuambia kwamba tuko pamoja na wao. La tatu ni kuweza kujitia moyo sisi wenyewe waliobaki, ili zile kazi za kijamii wale wote waliotuacha wangeendelea kufanya, sisi ambao tumebaki tuendelee kuyafanya. La nne ni kuweza kuleta message au risala ya kusema tunakataa hii ideolojia ya mauaji ya kuwa mtu jinsi alivyoumbika. Kuwa Mnyamlenge, kuwa Mhutu, kuwa Mtutsi, kuwa Mbembe, kuwa Mfuliru haijakuwa dhambi ambayo yabidi wakuue kama walivyouawa. Tunasema hapa, tunakataa. La tano, tumekuja hapa kukumbuka ili tuombe justice. Tuombe sheria iweze kufanya kazi yake. Ndio maana tuko hapa. Na kinachokera ni kwamba miaka 16 inaisha tuomba ili sheria ifanyike. Lakini tungali na watu hata leo wangali wanakufa kwa sababu ya jinsi walivyo. Leo Minembwe watu wangali wanakufa. Na tunasema hii isinge, na hatuwezi kukaa na tuseme dunia tu itakuja. Miaka 16 kila mwaka tunasema, na kwa leo
hatujaona kwamba sheria inafanya. Ndio maana leo tumekuja ili tukumbushe serikali ya Burundi, serikali za kanda hii yetu na mashirika au community international ili waweze kusaidia kuleta suluhisho au waweze kusaidia kupata sheria. Serikali ya Burundi tunaiomba, hawa watu walikuwa kwenye mikono ya HCR na walikuwa kwenye mikono ya Nations Unies, pia walikuwa kwenye mikono ya serikali ya Burundi. Na leo tunasema haitakuwa taa au siku tenda ili waweze kutusaidia tupate sheria. Leo wanaweza kutusaidia na sheria hii. Umoja wa Mataifa kwa kweli, kitu kingine ambacho labda nimesahau kusema ni kwamba leo kama tunaambia wale ambao ni wakati wao wajitetee, na tunaomba wajitetee na waulize HCR, waulize Umoja wa Mataifa, watu ndio wachunga wako wapi? Unaposoma Biblia ni mwanatheolojia, kuna wakati ambao unasoma kwenye Biblia kwamba kuna watoto ambao walikuwa pamoja na mmoja akatoweka, na Mungu akaja akauliza mwingine, akamuuliza, je, ndugu yako wapi? Leo tunauliza Umoja wa Mataifa, Wanyamulenge waliokuwa Katumba, waliokuwa kwenye kambi lenu wako wapi? Nafikiri hiyo ndio risala ambalo tunaweza kuwatetea, kwamba hii mambo ya kulialia watoto sasa, hao ambao walikuwa wadogo ambao walinusurika hapa sasa leo ni maavoka nao wanaweza kujitetea, na hiyo ndio tunataka. Ujumbe gani kwa watu ambao wanaendelea kunyanyasa wengine zao kutokana na kabila yao? Mimi nafikiri kwamba hiyo ni mambo ya bidii waache, kwa sababu mtu asikufe kwa ajili ya kisi alivyoumbika. Kuwa wa kabila fulani, kuwa Mnyamulenge, kuwa Mbembe, kuwa Mhutu, kuwa Mfugiru, kuwa Mnyinyi, kuwa Mtusi, sio dhambi, kwa sababu haukupanga kuzalika vile, na ile isingekuwa dhambi ambayo yabidi ikuue. Wale ambao wanafanya haya tunawaambia waache. Kwetu kwenye kanda hii la maziwa makuu yabidi tuangalie ni umuhimu wa ile umbali wa makabila yetu, lakini tuangalie pia ile intere au maslahi yetu na ule utajiri wa utofauti wetu, kwa sababu ni utajiri. Wewe unajua kitu kimoja na mimi najua kingine na yule mwingine anajua kingine. Sasa tutumike pamoja ili tuone kwamba jinsi hii kanda yetu inaweza kuendelea. Tunashindwa kuendelea mbele kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya kusema kwamba mimi ni huyu, mimi ni huyu, mimi ni huyu. Na kwanza ile ni kitu ambacho tuangalie, kwa sababu hii ni consequence za colonization na yabidi tuulize wa Belgiji ambao wametukolonize kwa miaka hiyo. Hii chuki kutokana na hii chuki kutoka wapi? Na sisi wote pamoja tutumike, tuangalie namna gani yabidi tafute njia ya kuweza kuleta amani. Ikiwa kama mimi ni fulani na wewe ni fulani, tusiangalie kwamba sisi tunatofautiana, lakini tuangalie namna gani tunaweza kutumika pamoja ili tuweze kuleta maendeleo. Na maendeleo ndio amani, na bila amani hatuwezi kupata maendeleo. Kwa jina ninaitwa
naitwa Save Telecom. Mimi ni mwakilishi wa jamii yetu hapa Bujumbura, Wanyamulenge ambao wanaishi